yan? 53. Galing. How about this one? 84. At 48. 84. 800? 43. 43. Ito. That's everything. Yan. At this bed is 42. 42. Actually, okay. You try. You try it. You try this. 842. Anong number yan? Whoa. Ito. Anong number yan? 43. Ito. 62. 62. Galing nga. Ito. 86. Galing nga. Ito. It's a tight. Anong number to? It's a quaddy. It's a Oh, yan. Anong number yan? 58. 58. And Ito. Anong number to? 84. 84. Galing nga. I hit it by 52. Ito. Anong number to? 76. 76. Galing ng baby ni mami ah. Ito. Sky, ano to? Anong number to? 53. 53. Galing ah. Ito. 67. Galing Apit. Good job. Ito. Anong number yan? 62. 22. Ito. 67. Ito. 36. Ito. Anong number? 75. 75. Ito. 63. 63. 56. Ayan. 50. Ito. Um,